Adiu brevemunt de plavenguts la cadena de Ecolinguist, uei anam parlar un pau en occità, pramu que és la meu no lengo, parli la lengo do cadotsu, lu lengo d'Ussià e l'unissar, me disi Gabriel e una cadena linguistico que se dits parpaiun blau. Uei sui accompagnat de persones que parlon català, francès e italià, e el meu treball uei serà de fa endevinar de paraules a aquestes persones. Mas abans de començar, vos pou deixar vos presentar un pau per les persones que agatzen. Bon dia, em dic Pati, soc de Barcelona i soc ortodontista infantil, treballo amb nens i també soc estudiant de traducció i interpretació de llengües. Alors, je m'appelle Lionel, je suis professeur de français à Paris, professeur de français pour les étrangers. J'ai une chaîne YouTube, Le français pour de vrai, et je suis aussi professeur de théâtre à Paris. Ciao a tutti, io mi chiamo Andrea, forse mi ricordate dal video sul dialetto trentino, insegno italiano in Germania, in questo momento mi sto specializzando in didattica dell'italiano a stranieri, ma in realtà sono laureato in lingua e letteratura russa. D'accordi, sui tuplen content de fer aquest vídeo, la veritat, e cresi que podem començar amb el primer mot. Allora, per el primer mot s'ha de cercar un lloc. És un lloc que se troba de fora, dins la natura, e on se pot trobar de causes per menjar. Hi ha un fin de causes per menjar, ma és un lloc també on cal treballar. Cal treballar la terra per saber de què menjar. Allora, va resta aquí e sabes de che stius puoi rispondere. Quindi, se ho capito bene, è un luogo che si trova all'esterno e esatto. fuori. E è un luogo dal quale possiamo ricavare del cibo? Completament. Ok, vicino alla casa in genere. Esattament, és a costat de l'hostal. Ok, credo di aver capito. És on posem els conreus. Perru? És on posem els conreus, el menjar, el fem créixer nosaltres. Ho cresi, sai pla comprès, ho cresi. Sí. Lionel? C'est un lieu à l'extérieur, à côté de la maison, à la campagne ou dans la nature, et puis c'est un lieu que travaille le paysan. És això, pas necessàriament lo paisan, pot ser de persones com nosaltres, de persones que dins sardi i que volen haver de què menjar, un pau. És pas necessàriament un lloc d'emplec, un lloc especialitzat per les persones che treballen la terra. Tot il mondo pot haver chi con comaco. Ok. Quindi non deve necessariamente essere grande, può anche essere piccolo. Esattament. Pot ser per plaer. El menjar són verdures, no són animals. És això. Sabes fin idea o hi podria anar? Sì. Attendez. Esperi. Io sono pronto. Allez, on y va. Anem, Ises. Allora, en occità, aquest mot se dits hort. Hort. Jardin. Orto? Lionel, és gairebé això, ma pas completament és el lloc verdaderament on hi ha d'hortalissos per menjar. Per exemple, de lechugues, de causes a tal. Jardin potager. És això, perfecte, hort. Un hort en català també. Jardin potager en français. In italiano orto, ma in dialetto trentino anche ort. És força besi. Sì. Avessi hort a l'hostal, vosaltres? No. Io sì, 2. Quin astre. Sì, uno per le patate. D'accordo. Uno per le patate e uno per pomodori, melanzane. Sì. D'accordo. Sì. Quin astre. J'habite en appartement, alors. Un hort de pitsonet, veleu. Sí, però molt petit. Allora, el segon mot és un uzzette. Se n'ha cercat un uzzette. Aquell uzzette ha un valor simbolico pla forto
e si pot trobar un peu per tot, ma mai que mai, per exemple, en uns contextes oficials. És un objecte que és d'un biaix general un tros de tela e és quelcom de pla expandit dins el món. Se pot trobar gairebé per tot. Aquí. C'est un animal? No, és un objecte. Un insecte? No, un objecte, com per exemple un tasso de té, per exemple, acá un tasso de té és un objecte. Ah mince. Ah, un utensile? Un objecte. Un o- Objecte, acá, com en català. Ah! Un oggetto. Ah, un oggetto. Un oggetto. Oggetto. Ah, ok. És acá, un objecte. Un mister. Espera, acá. Ok. Alors, Ok. avès d'idees o de qüestions? Té un valor representatiu d'un país. Oh, Mhm. exactament, On peut trouver par. exactament. D'un país o d'una administració o d'una idea política o de causes simbòliques, verdaderament. Ah. Est-ce que dans la publicité, par exemple, ils utilisent ça aussi? O és un po' mai escàs, ma pot arribar. Ah, d'accord. Bon. Allora, quindi io non so se ho capito bene. Cioè, quindi è un oggetto che si può trovare. Cioè, è un oggetto che ha un valore simbolico, O ho capito? E dove si trova questo oggetto? se pot trobar un po' per tot, dins les Ok. viles, dins els vilatges, ma Ok. mai que mai sus edificis oficials. Per exemple, l'hostal de la comuna o el palai presidencial, causes a tal. D'accord. Els Ok. parlaments, també. Ok. Quindi è un oggetto che si trova, che ha un valore simbolico e che si trova soprattutto nei luoghi di rappresentanza politica. Ok. Oh, C'est un objet qui a une valeur symbolique, qui représente la nation, par exemple, ou Oh. la région. Mhm. oh, completament. E és un tros de tela. Tros de Ok. tela Ok. o bando de stoffa. Chiaro. C'est, ce que je comprends, c'est de la toile. Oh, és acá. C'est ça, hein? Du Ok. tissu. Ok, j'ai une idée. I ses? Andrea, és a escriure un po' encara. Ci sono, ci sono. Eccomi. D'acord. Ok. Allora, en occità aquest mot és bandiero. Bandiero. En català és bandera. In italiano, bandiera. Et en français, un drapeau. En occità també havent una altra paraula que és drapel. Ah, Drapel. rappel. Ah, Ambedue se poden dire. in italiano abbiamo la parola drappo, un Ok. drappo, un drappello forse. Dopo Ah. controllo nel vocabolario, sì. E sì, il drappo anche è un pezzo di tela, diciamo, sì, anche. D'acord. En català tenim el drap. Un drap Un drapeau. és a la cuina per eixugar-se les mans. Ah, D'acord. Ah, un torchon. Sí, un drappello. Ah. Ou- un drap. Trapel. E in dialetto trentino trapel è un sinonimo di mister. És per tot. El misteri és per tot. El misteri Sí, per sí. nosaltres està bé. D'acord. I saps per el mot següent? Mhm. D'acord. Allora, ara anem a parlar d'anatomia. Mhm. D'anatomia. Se n'ha cercat una part del cos. Mhm. És una part del cos que se troba dins la boca e que és de color rosa. De color rosa dins la boca. Ne disi pas trop, per mo que seria trop aisat, ma sabés de qüestions i podia respondre. Es mou? Per tu? Es mou? Es mou? No, se pot pas volegar. No, està sempre quiet. Donc c'est une partie du corps qui se trouve dans la bouche, qui est de couleur rose, c'est ce que j'ai compris. Et ok, mais il y en a deux. Alors, Sì, io ho pensato subito a una specifica parte, insomma, del corpo che abbiamo in bocca, ma poi Patti ha detto qualcosa sul fatto che però non si muove,
questa Exact. parte. Pot pas Quindi- voler. Ah, Quindi è dentro la bocca, ma è una parte che non si muove ed è di colore rosa. Oh, Ok. hmm. és un pau dur. Et És un pau dur. c'est dur Sí. et les dents, les dents sont dans cette chose-là. Oh, les dents hi són de dins. Oh, Hmm. Ok, quindi è quella parte interna alla bocca alla quale sono fissati i denti. oh, exacte. Ok, J'ai trouvé. J'ai une idée. Ah, és trobat. era molto specifica. Ah, va clar, ser pati és dentista, és perfecte. Clar, jo tinc avantatge, jo tinc avantatge, sì. C'era un bias qui. Ci Allora, sono. en occità, l'umut és sensibo. Sensibo. En català és geniva. C'est joli. Geniva. In italiano è gengiva. Et en français, c'est les gencives. Mhm. Et c'est pluriel. Enfin, je crois. No. Anche sì, Français La Anche gencive. Ui, sì. anche in italiano in realtà si dice le gengive, perché Ah. effettivamente sono due, Eh oui, c'est vrai. le sopra e sotto, però mi fa male la gengiva sopra e la gengiva sotto, sì. È come gli occhi. Els dentistes ho diem en singular. Ah, Ah. d'accord. L'especialista ha dit... Exacte. Perfecte. Has pla trobat fins ara, eh? Aquest és un pau mai complicat. Ho vau dir, és mai complicat. Anem a cercar un animal. Mhm. És un animal que ha la possibilitat de volar, que pot volar. Les colors principals d'aquest animal són lo blanc i lo negre. E com el mot que hem trobat un pau mai leu, és un animal que ha un valor simbolic pla fort en Europa, mai que mai en Europa del Nord. E és conegut, segons diversos llegendes, per portar los droles dins un sac. E a los droles dins la sac e va d'hostal en hostal per donar los droles a les famílies. E ne dici pas trop encara, sabes di che stius? Gli puoi rispondere. Allora, in tutto quello che hai detto io non ho capito una parola. C'è questo uccello, ha un valore simbolico soprattutto nell'Europa del Nord e porta alle famiglie... non ho capito cosa porta alle famiglie. En occità és un drole, ma hi ha d'altres muts. Se pot dir, per exemple, pitsus, o un mut que és mai vist del francès, enfants. Porto los enfants Ok, a les famílies. era quello che pensavo. Ok, quindi i bambini, Exacte. cioè i neonati. Ok. Ok, c'est donc un oiseau, et ça, je n'avais pas compris. Merci, Andrea. Donc, c'est un oiseau. Moi, j'étais sur autre chose, un ours ou un loup. Et je pense que j'ai compris maintenant. És un animal que pot volar, a la possibilitat de volar. Per exemple, que vola. Voler. Ah, il vole. Ah, j'avais pas compris le mot. D'acord. És un aucel. Podria dir que és un aucel de oui. passo. Aucel de passo. Aquí, la ves? Noir et blanc, ouais. Sì, credo di sì. Aquí? Ouais. D'acord. Allora, en occità és un cigugno. Cigugno. En català és una cigonya. In italiano è una cicogna. Et en français, c'est une cigogne. Oh, força obesi. Hi ha pas prop de dificultat. No, s'assemblen. Ouais. Clar! Cigogne. Lo darrier és encara mai complicat. Se n'ha cercat aquest cop un fenomen físic. És un fenomen físic. Que és tot su, mas alarro tot su a l'entorn de nosaltres. Podem pas escapar a aquest fenomen.
e pot essere source d'energia in la vita quotidiana e acò és l'indici mai aisat és que si non sette che pot ajudar per fa de luz. Pot ajudar per fa de luz. Un phénomène physique. Maki. C'est un phénomène physique autour de nous qui peut aider à faire la lumière. Non. Ah oui? Oh, a fa de luz. Pas la luz, ma de luz. Ah oui. De la lumière. E quindi questo fenomeno, ad esempio, a volte succede che questo fenomeno scompare e quindi non ho più la luce in casa. Oh, È exact. questo fenomeno, no? Oh, és un mot que és aisit. De fapt, és un mot que tot el món coneix. Un mot que se n'acerca. Doncs Ma és cas de lo presentar com un fenomen físic. És per això que és un poc complicat, ma és un fenomen físic, de fapt. I a vegades fa llum, però segons la màquina pot donar calor. Pot. De fapt, és la causa que ha permès de fer funcionar els escalfadors. Per exemple, els novells escalfadors. Fa d'acord. funcionar també la televisió. Vale. Ok. Sì. Quindi, ad esempio, le macchine, per dire, hanno tante fonti di energia, però ci sono delle macchine più moderne che possono anche essere alimentate con questo tipo di energia. Oh, complètement. Ok. Et alors, c'est un type d'énergie naturelle. Oh. Je pense que j'ai pas aussi bien compris que les autres. Un type d'énergie naturelle, parce que j'hésite entre trois choses. Oh. Est-ce que ça peut décoiffer les gens ou non? És possible. Ma ho cal pensar, cresi com una causa que permet, per exemple, de carregar un ordenador, per exemple. Ok. Che conde forse che fa parte della vita quotidiana, verdaderamente. Ma, come dici oi, és cas de lo presentar com un fenomen físic, ma que ni pensant, de fapt, és un fenomen físic. I paguem per poder-lo tenir. Lo pagant. Ah, ok. Oui, parce que la domestication, enfin, la production, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Complètement. És que D'accord, ok. Oui, c'est pas le vent, là. Okay. No. Alors, el mot en occità és elettricitat. En català és electricitat. E in italiano, elettricità. Et en français, c'est l'électricité. Oh, força vesi encara. Era d'aquí. Ho avem fatx. Sí. Era mercès pla. Era super pla, per jo m'ha agradat força. A mi també, m'ha agradat molt. Merci beaucoup. J'ai compris plus que je pensais. Oh, verdaderament? Ouais. Parfois parce que avec du catalan ou de l'italien aussi. Yeah, to me it was very interesting to see how Occitan uses certain letters, like for the gums. How do you say gums? Yeah, the G, exactly. Yeah, sencillo, but that's because of my accent. I have like the southern accent, and it happens like in really standard Occitan. They often say gengibus, which is more closer to French or Italian. But like in Italian, my dialect, gengiva, it's I don't know if it happens to you, Gabriel, but every time I hear Occitan, I get quite emotional because you say things differently and there are some things different, but I feel that we could have a whole conversation speaking you in Occitan and in Catalan. It's amazing. I mean, I don't think you speak more different to me than some dialects nowadays, some other dialects different from the one I have that are considered Catalan. It's crazy.
I think actually it's more political distinction than really linguistic. And I think, history would have been different. It would totally have been the same language. You say "o" to say yes, we say "si," but in the Middle Ages, the Catalan kings, there are lots of written documents that instead of "si," they said "o" as well. So we've lost it, but we said so before.